والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله العالمين سيدنا محمد الصلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد الصلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على ملائكته وأنبيائه ورسل جميع الخلق على محمد وعلى آل محمد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سنة سابي رسول أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين الماهرين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى رموزكه ونور الله تعالى برهتهم المباركة وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin amin amin. Amin amin. وإلى حضرة السلطان راتب وإلى حضرة السلطان السيباتي يونس وأقصد نروتي إلى جميع المقام في هذا المسجد في هذا المقام بدأت يا سيدي مدد الإمام والحق خلفة الله سيدنا مهدي عليه السلام والحق سيدنا عليه السلام والحق أستاذي وأستاذ وأستاذنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah saya akan menceritakan sedikit apa yang Mbah Sultan Trenggono ini ceritakan ke kita semuanya. Pertama, beliau tadi mengatakan bahwa kita semua sudah ditunggu di sini. Makanya beliau membuat area ini kosong. Padahal tadi di penginapan kalian lihat sendiri, dari siang sampai kita mau ke sini bis banyak sekali, rombongan-rombongan bis besar. Lalu beliau menceritakan bahwa ketika seseorang mendapatkan dua jenis kekuatan di dunia ini, maka dia akan mencapai keabadian. Sebagaimana di masanya, di masa beliau-beliau, di Demak ini menjadi pusat kedua jenis kekuatan tersebut. Itu pertama kekuatan materi, yang kedua kekuatan spiritual. Kekuatan materi itu terbentuk, kalau beliau menceritakan, dari berdirinya suatu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu beliau menceritakan jenis kekuatan yang lain itu dibawa oleh Mbah Sunan Kalijaga.
Mbah Sunan Kalijaga beliau mengatakan bersama wali-wali yang lain. Lalu beliau menceritakan ketika seseorang menemukan dua jenis kekuatan itu, dia akan mencapai hidup abadi, ada beliau. Terus beliau memberi nasihat ke kita, ke saya begini. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan jenis kekuatan dari ruhania, kehidupan ruhania, itu kamu akan berhubung dengan wali-wali yang lain. Beliau menceritakan bahwa Mbah Sunan Kalijaga dulunya itu juga Naqsbandi, tapi belum menceritakan, tapi dulu Khatamul Khalijaganya tidak sepanjang yang kita lakukan malam ini. Terus sebagaimana nama Muhammad, Malikul Haya wa Malikul Dunya, itu merupakan bentuk dua jenis kekuatan tersebut. Pertama, Malikul Haya, min Malikul, atau yang menjadi sultan atau yang menguasai atau yang merajai. Haya, ruh atau spiritual. Lalu beliau menceritakan spiritual itu atau ruh itu dihasilkan dari zikir-zikir, kata beliau. Dan zikir Khatamul Khalijah yang kita lakukan, dalam kata beliau, itu adalah al-azam, itu adalah yang paling agung, kata beliau. Lalu jenis kekuatan satu lagi adalah Malikul Dunia atau Malikul Mimha pertama, yang kedua Mimdal atau Muhammad. Malikul Haya wa Malikul Dunia, Mimdal, Mim Malikul, lalu dalnya ini dunia, yaitu jenis kekuatan materi, begitu. Tapi beliau menceritakan bahwa tajali yang ada dalam yang beliau dapat dengan Mbah Sunan Kalijaga berbeda, kata beliau. Karena beliau adalah seorang sultan, makanya beliau ketika itu mencapai masa puncak kejayaan yang mempersatukan itu Nusantara sampai ke Batavia, dari ke Thailand, zaman VOC. Oh, iya. Beliau cerita di zaman VOC. Jadi bagi kalian yang orang Betawi yang tinggal dekat gedung VOC, beliau bercerita tentang VOC. Lalu beliau menceritakan, jadi itu ada dalam diri Sayyidina Muhammad, Malikul Haya wa Malikul Dunia. Di Indonesia, khususnya di Demak ini merupakan pilar dari dua jenis kekuatan itu. Makanya di Demak ini kata beliau, orang-orang senang bersolawatan, senang bersolawatan, karena itu adalah doa-doa leluhur daripada wali-wali di Demak zaman dulu, agar seluruh anak cucu orang Demak ini akan dialirkan dua jenis kekuatan itu, begitu. Yang pertama adalah kekuatan dunia atau materi. Ketika ada sultan atau ada wali yang dimakamkan di suatu tempat, maka tempat wali itu akan terus memberikan karomahnya, menunjukkan karomahnya kepada seluruh lingkungan setempat, yaitu dengan cara mendatangkan para peziarah datang ke tempat tersebut, sehingga terjadilah suatu transaksi jual beli, parkiran, betul, transaksi sosial ekonomi. Beliau lebih paham. Beliau menceritakan begitu. Itulah cara mereka, itulah karomah mereka ketika mereka sudah di dalam makam-makam mereka. Jadi Allah mengirimkan orang-orang untuk mengunjungi mereka. Dengan hal itu, maka wilayah tersebut akan mendapatkan pemasukan. Dan orang-orang sekitar, warga sekitar, rakyat sekitar, mereka pun dapat pemasukan dari jual beli, dari bisnis, dari sosial ekonomi. Begitu. Yang kedua, beliau menceritakan ketika seseorang berzikir atau bertahlil atau bersolawat di dalam makam-makam para wali atau para sultan seperti ini, maka beliau menceritakan, jangan kamu harap bahwa itu hanya ada di sini toh, bukan. Tapi ketika kalian berzikir di sini, bersolat di sini, maka cahayanya itu akan mengelilingi seluruh kota Demak, kata beliau, seluruhnya. Dan saya juga baru tahu ternyata beliau ini, Mbah Sultan Trenggono ini ternyata juga seorang habaib. Beliau ini seorang habaib. Lalu
yang paling saya barusan tadi lihat ketika kita zikiran, sampai saya itu baru tahu malam ini, wallahi ternyata seluruh sultan itu mereka berkumpul. Seluruh sultan mereka berkumpul di alam-alam mereka, di alam barzah mereka, dan ternyata mereka juga terhubung dengan Mahdi alaihissalam. Begitu. Dan beliau cerita terakhir, semoga saya tidak salah untuk mendengarkan nasihat beliau. Beliau cerita begini, ini akhir zaman le. Dunia ini wis gonjang ganjing. Tapi mengko semuanya khususnya di Jawa ini, semua nanti akan menyatu di Demak. Demak akan mencapai masa puncak kejayaannya kembali. Begitu. Masjid ini akan dipenuhi orang-orang. Lalu Demak ini akan menjadi suatu pilar. Beliau mengatakan pilar syariah dan pilar tasawuf, khususnya di Jawa Tengah atau di Indonesia ini. Bahkan akan keluar, gitu. Insya Allah kita semuanya akan sowan lagi ke sini. Alhamdulillah, saya dan semua sahabat Majlis Selalu, semua orang pondok, terima kasih pada ini sahabat saya Kiai Alim Rais. Dulu kalau sekolah beliau ranking 1, aku ranking paling terakhir. MI jadi 1, MTS lagi jadi 1, Mondok juga jadi 1, tapi aku paling bodoh. Terus aku nggak lulus. Beliau lulus sampai belum jadi seorang kiai besar di sini. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين آمين الشاكرين آمين حمدا آمين يوافي نعمه ويكافي مزيده آمين آمين لك الحمد كما ينبغي آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين. وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم يا الله تقبل واوصل سوا ما قرأناه من القرآن آمين. وما هللنا وما سبحنا آمين. وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل تحية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة آمين إلى يا الله. حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صلى صل الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر ونخص خصوصا أولياء بسعة الجار Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Said Katilan ونخص خصوصا سلطان رادن عبد الفتاح الأكبر آمين. سيدين Panotogomo آمين ونخص آمين خصوصا سلطان رادن Adipati Unus آمين يا ونخص خصوصا سلطان Trenggono وأصولهم وفروعهم وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات من آمين. مشارق الأرض ومغاربها برها آمين. خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن استمعنا ها هنا ونخص خصوصا أهل قبورنا في هذه الجماعة نخص خصوصا أهل قبورنا في هذه الجماعة آمين. اللهم اغفر لهم آمين. وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذبهم يا الله لا تعذبهم يا الله لا تعذبهم يا الله من يوم هذا إلى يوم القيامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم
كما ربيانا صغارا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا يا الله افتح لنا يا الله افتح لنا أبواب السلامة افتح لنا أبواب السعادة افتح لنا يا الله أبواب الرحمة يا الله يا أرحم الراحمين يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزق لنا يا الله ارزق لنا يا الله ارزق لنا يا الله نخص خصوصا في هذه الجماعة ارزق لنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا الله اللهم يا الله نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاسئا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا يا الله وتلاميذنا يا الله اجعل يا الله أولادا صالحا يا الله اجعل يا الله أولادا صالحا يا الله اجعل يا الله أولادا صالحا يا الله اجعل يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن والحديث وأهل العبادة إلى الله وأهل العبادة إلى الله وأهل العبادة إلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Di Demak itu sultan pertama raja-raja Islam di Demak, insya Allah. Biasanya kalau tokoh-tokoh nasional, tokoh Jokowi, Prabowo itu setiap kali mau nyalon presiden atau maunya itu sering mesti sowan dulu ke sini. Sering di atas jam 12 malam mesti tokoh-tokoh Jakarta itu sering sowan ke sini. Barokahnya karena memang beliau ini adalah salah satu tokoh Islam pertama di tanah Jawa, yang babat Islam di tanah Jawa, termasuk yang menata tata negara di Nusantara. Nusantara itu tidak hanya di Indonesia, termasuk di Malaysia, Brunei Darussalam, di Thailand, itu semuanya itu dulu masuk wilayahnya kerajaan. Ini beliau Sultan Trenggono adalah raja ketiga, di mana pada waktu Sultan Trenggono Demak mencapai zaman keemasan. Setelah Raja Sultan Trenggono ini, terus kemudian Demak terjadi agak goncangan, akhirnya kerajaan Demak pindah ke Pajang. Jadi Solo dan Jogja itu adalah dulu awalnya itu dari kerajaan Demak. Kalau yang raja pertama, yang babat Islam pertama itu adalah Sultan Raden Abdul Fattah. Nanti makanya di sini beliau yang pertama kali datang ke Demak, dulu buat pesantren pertama di Demak, mendirikan Masjid Agung Demak dengan dibantu para wali songo. Beliau kalau Sultan Raden Abdul Leres tadi, Syekh Matu tadi menyampaikan, beliau adalah habaib, ya, habaib yang memang ditugaskan di Indonesia untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Kalau Sultan Abdul Fattah itu beliau adalah keturunan dari Majapahit, dari Raja Brawijaya V dengan ibu yang Muslim. Waktu itu Raja Brawijaya V masih Hindu, ya. Masih Hindu, tapi memiliki istri yang seorang Muslimah, keturunan dari habaib dari Yaman waktu itu. Alhamdulillah beliau sampai akhir hayatnya itu diriwayatkan Prabu Brawijaya V akhirnya beliau masuk Islam. Dan untuk makamnya ada yang mengatakan beliau melakukan tirakat di daerah gunung mana itu belum. Ada yang menyampaikan di sini makamnya, cuman beliau tidak mau menonjolkan nama beliau. Wallahu alam yang benar seperti apa. Yang itu salah satu peletak dasar ketatanegaraan, peletak dasar keislaman pertama di sini adalah di
di tanah Jawa termasuk di Nusantara Indonesia ini adalah Sultan Raden Abdul Fattah, dilanjutkan Raden Adipati Unus, yang beliau Raden Adipati Unus dulu ditugaskan oleh Raden Fattah untuk mengusir Portugis di Batavia gitu. Terus kemudian beliau 3 tahun, hanya 3 tahun Raden Adipati Unus karena memang beliau wafat ketika melawan Portugis di Batavia. Terus kemudian dilanjutkan dengan Sultan Trenggalek ini. Semoga saja panjenengan semuanya, kita semuanya Amin, 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 amin. dari beliau. Amin, amin ya Allah. Demak, Amin ya Allah. Demak, Amin. menyebarkan agama Islam di Kabupaten. Amin. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal tadi Yai Alim Rais mengatakan bahwa tokoh-tokoh Jakarta pada datang ke sini. Jadi kalian semua tokoh-tokoh Jakarta karena kalian orang Jakarta. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.